Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Are you feeling good? Good morning, Miss. I'm good. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Are you feeling good today? Good, Miss. Yes, Good, Miss. ma'am. Alhamdulillah, I'm happy to hear that. Okay, thank you. Today we are going to learn about fractured story. Are you ready to learn? Let's start. Okay, before we learn the material, let's imagine. What if Cinderella used Instagram or TikTok? What if the wolf in Little Red Riding Hood loved helping people? And the last one, what if Snow White didn't live in a castle but lived in a modern city? Ya, pasti semua ini endingnya nggak sesuai ya sama cerita aslinya. Dan itu pasti beda banget sama kisah asli daripada cerita tersebut. The story would be different from the original version. Okay, today we will learn about stories like that. Okay, do you know this story, guys? This Cinderella and Snow White. Okay, everyone must know this story because it's a very tale when we were kids, right? But what happens if we change the characters, the setting, or the ending? Jadi gimana kalau misalnya kita ubah Cinderella ini atau kita ubah juga latar cerita dari Snow White? That's it, what we call a fractured story. Okay, now we learn more about it. Jadi sebelumnya, apa sih fractured story itu? Fractured story is a story that has been written in another way. Dalam arti kata, fractured story itu cerita yang ditulis berbeda dengan kisah aslinya atau kisah originalnya. Seperti yang tadi Miss sudah bilang sebelumnya, seperti Cinderella misalnya hidup di modern style, itu pasti kan beda banget dengan kisah aslinya. Jadi tujuannya apa sih? It aims at teaching an updated lesson or conveying a more modern moral message. Jadi tujuan dibentuknya factor story ini adalah untuk mengupdate pembelajaran dan juga menciptakan nilai moral yang lebih modern, menyesuaikan dengan kisah sekarang. In a fractured story, the elements of a story are changed. The characters and location are usually different from the original story. Jadi pada fractured story ini kita seperti mengubah susunan atau kisah yang sudah diciptakan sebelumnya. Seperti karakternya kita buat yang dari baik menjadi jahat, kemudian locationnya atau latar tempat, waktu kita ubah semua untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang. Selanjutnya, structure and language features. Pada factor story ini terdapat beberapa poin-poin dari text structure. Yang pertama, orientation, introduce the characters, settings, and time of the story. Pada factors story, di orientasinya itu menjelaskan tentang karakternya, kemudian setting, dan juga waktu terjadinya sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada complication, yaitu presents the problem or conflict in the story. Pada complication ini diceritakan nih bagaimana konflik atau masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Ini pasti berbeda ya dengan kisah aslinya. Yang terakhir adalah resolution. It shows the solution or ending of the story. Ini juga menunjukkan solusi atau penyelesaian masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Kemudian language features. There are some points of language features in factor story. The first one is uses simple past tense. Ini menggunakan tense yang menunjukkan kalimat yang menunjukkan sudah terjadi di masa lalu ya. Kemudian uses action verbs like would, escape, should it, help. Ini factor story juga menggunakan kata kerja aksi. Yang ketiga, uses sequence words like then, suddenly, after that, and finally. Menggunakan frasa atau urutan untuk menunjukkan kejadian tersebut. The last is uses dialects and adjectives to describe characters and atmosphere. Pada factor story menggunakan dialog, kata kerja dan juga kata kerja yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dan juga suasana pada cerita tersebut. Selanjutnya is
Selanjutnya is characteristic of fractured story. There are two versions of story. This original story and fractured story of Little Red Riding Hood. And saya mau minta satu murid untuk membacakan kisah fractured story dari Little Red Riding Hood. Silahkan, boleh. Dara? Okay, Miss. Fracture story. Little Red Riding Hood rode her bicycle through the city to deliver food to her grandmother. On the way, she met a friendly wolf who helped her find the correct address because she was lost. When they arrived, the grandmother invited them to have lunch together and they became good friends. Okay, thank you, Dara. After Dara read the story of Little Red Riding Hood versi fracture story, let's compare the original story and the fracture story. Jadi ini ada beberapa perbedaan dari originalnya dan yang sudah dibentuk ulang. Yang pertama, pada original story, Wolf is evil. Di sini menceritakan bahwa serigala tersebut adalah sosok yang jahat. Namun pada fractured version diceritakan bahwa serigala ini merupakan teman atau bersahabat dengan tokoh utamanya. Kemudian pada original story, grandmother is scared. Ini menunjukkan bahwa neneknya ini dalam bahaya. Tapi pada fractured version diceritakan bahwa grandmother become friends with wolf. Ini kan sangat berbeda ya dengan original versionnya. Yang terakhir adalah forest setting. Pada original story ini latar tempatnya diceritakan di hutan. Tapi pada fracture version diceritakan modern city setting, yaitu di kota. Jadi sangat berbeda antara original story dengan fracture versionnya. Oke, setelah membandingkan antara original story dan juga fracture story, pasti teman-teman semua udah bisa menangkap nih apa itu fracture story. Kalau selanjutnya kita akan menebak nih, guess the story. Jadi saya akan membacakan beberapa poin-poin dari gambar ini. Jadi nanti teman-teman bisa menjawab salah satunya, oke? Dari gambar yang pertama, di sini kan terlihat bahwa Cinderella loses her glass slipper. Is it the original or fracture story? Saya izin menjawab, Miss. Yes, Diana. It's original story, Miss. That's right, Diana. Is it the original story? Benar, memang Cinderella itu pada kisah nyatanya dia diceritakan kehilangan sepatu kacanya. Jadi ini merupakan original versionnya ya. Kemudian yang kedua, the wolf in Little Red Riding Hood becomes a good friend. Is it original or fractured? Fractured, ma'am. Yes, it's correct. It's a fractured story. Karena pada kisah aslinya, serigala ini merupakan musuh yang jahat atau posisinya ini terancam. Jadi ini merupakan fractured story. Yang ketiga adalah Pinocchio becomes a robot teacher. Is it original or fractured? Fractured story, ma'am. Yes, Humaira, that's exactly. Pada Pinocchio itu kan aslinya kayu ya, tapi di sini ceritakan bahwa Pinocchio is a robot teacher. It's a very different version of the original. And the last one is Snow White eats an apple. Is it the original or fractured? Original, Miss. Yes, exactly. Betul banget, Tanzar. Ini merupakan kisah asli dari Snow White. Okay, excellent work, everyone. And the last quick review dari pembelajaran hari ini, kita semua sama-sama menjawab. Saya bacakan soalnya, kemudian teman-teman nanti saling menjawab ya. The first question is, fractured stories are exactly the same as original stories. Is it true or false? Ma'am. False, ma'am. Ma'am. Okay, exactly. The second question is, characters and endings can change in fractured stories. True, Miss. True. Okay, the answer is true. Berarti yang pertama false, kemudian yang kedua true.
The third question is, fracture story must always happen in the past kingdom. Is it true or false? False, ma'am. Okay, the last question is, modern and funny ideas can be used in a fractured story. Is it true or false? True. True, Miss. True. Okay, excellent question. Let's see the answer. Oke, jadi teman-teman semua jawabannya benar ya. Nomor pertama adalah jawabannya false, kemudian kedua true, ketiga false, and the last is true. Okay, guys. Okay, today we will learn about a fractured story. We learned about definition, language fractures, generic structure, characters, and example of fractured story. So, fractured story are old stories that are changed into new and creative version. Okay, thank you guys for your participation and attention today. And see you in the next lesson. Thank you, everyone. Thank you, Thank you, Miss. ma'am. Ma'am.